पुराने नियम होशे नबी 4:6 में लिखा है, আর বাইবেলের পুরাতন নিয়মে হোশেও তার 4 অধ্যায় 6 পদে লেখা আছে, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। আর জ্ঞানের অভাবে আমার প্রজারা নষ্ট হইতেছে। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र भी कुछ इस तरह से कहता है, আর একই রূপে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে একই কথা বলা হয়েছে, विद्या ददति विनयम विनयाद यति पात्रताम पात्रत्वात्रम मापेत्री धनिकृतम तथा शुकम। इसका मतलब है कि जब हमको ज्ञान मिलता है तो हमारे पास एक नम्रता आती है। আর এই যে সংস্কৃত শ্লোক তার অর্থ বলছে, যখন আমাদের কাছে জ্ঞান আমরা পাই তখনই কিন্তু আমরা নম্র হতে পারি। बाइबल आरंभ से ही इस विषय पर जोर देती है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। আর বাইবেলের প্রারম্ভে এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে আমার প্রজারা জ্ঞানের অভাবে নষ্ট হয়। संसार का ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान, সেই জ্ঞান এই জগতের জ্ঞান নয়, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান, आत्मा का ज्ञान। আত্মার জ্ঞান। जब हम विद्या को या आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में वो नम्रता को लेकर आता है। আর যখন আমরা সেই বিদ্যা বা সেই জ্ঞানকে অর্জন করি তখন আমাদের জীবনে নম্রতা আসে, और उस नम्रता से हमें एक चरित्र मिलता है। আর সেই নম্রতার দরুন আমাদের একটা চরিত্র আমরা পাই। और जब चरित्र मिलता है तो चरित्र के द्वारा संपन्नता आती है, पूर्णता आती है। আর সেই চরিত্র যখন আমাদের গঠিত হয় তখনই কিন্তু আমাদের জীবনে পূর্ণতা আসে। ये बिल्कुल इस तरह से है, बाई वन गेट ऑल फ्री। আর এটা এমন ভাবে বলে যে একটা কিনুন বাকি সবকিছু আপনারা বিনামূল্যে পান। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, আর এই কারণে প্রভু যিশু বলছে যে তোমরা আমার পশ্চাৎগামী হও, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। আর আমি তোমাদেরকে আশীর্বাদ দেব। 29:11 में लिखता है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। আর জিরমিয় তার 29 অধ্যায় 11 পদে বলছে যে তোমাদের জন্য আমার এক পরিকল্পনা আছে। जब आप ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ेंगे सारी आशीषें आपको मिलेंगी। আর যখন আপনারা সেই ঈশ্বরের জ্ঞানের পশ্চাৎগামী হবেন সমস্ত আশীর্বাদ আপনাদের পেছন পেছন और আসবে। आशीष का मतलब केवल धन से नहीं है, আর সেই আশীর্বাদের অর্থ কেবলমাত্র অর্থ নয়, केवल सुख सुविधाओं से मतलब नहीं है। আর আমাদের যে ভালো স্বভাব সেটার জন্য নয়। नम्रता और दीनता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है। আর নম্রতা এবং দীনতা ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो नम्र और दीन नहीं है, আর আজকে জগতে অনেক লোক আছে যারা নম্র এবং দীনও নয়, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। তার কারণ একই হচ্ছে যে তাদের কাছে ঈশ্বরের জ্ঞান নেই। और जब हमारे पास नम्रता या दीनता नहीं है तो हम चरित्र भी प्राप्त नहीं कर আর सकते। যখন আমাদের নম্রতা এবং দীনতা না থাকবে কিন্তু তখন আমরা চরিত্র গঠন করতে পারবো না। और जब हम एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं होते हैं तब तमाम बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। আর যখন আমাদের চরিত্র ভালোভাবে গঠিত না হয় তখন সমস্ত রকমের বাজে জিনিস, নোংরা জিনিস আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে। कई लोग अपने आनंद को धन में ढूंढते हैं। আর অনেক লোকেরা আছে যে তাদের নিজেদের আনন্দকে সেই অর্থের মধ্যে খুঁজতে वो শুরু করে। सोचते हैं कि धन के द्वारा संपन्नता है, আর তারা এইভাবে চিন্তা করে যে অর্থের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা আসে। लेकिन आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपको बताना चाहता हूँ, আর আজকে এই সুন্দর সকালে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আপনাদেরকে বলতে চাই, सही संपन्नता केवल परमेश्वर के बोध या ज्ञान से है। আর সঠিকভাবে সঠিক পরিপূর্ণতা কেবলমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। स्वयं ईश्वर ही आनंद और ज्ञान का स्रोत है। আর একমাত্র ঈশ্বরই কিন্তু সেই সম্পদ এবং জ্ঞানের হচ্ছে উৎস। आप देखिए एक छोटे बीज को, আর আপনারা চিন্তা করুন একটা ছোট বীজকে, एक छोटा सा बीज, একটা ছোট্ট বীজ, अगर आप उस बीज को मिट्टी में गाड़ देंगे, আর সেই ছোট্ট বীজকে যখন আপনারা মাটির মধ্যে পুঁতে দেন उसमें से एक वृक्ष तैयार हो जाएगा। তখন থেকে সেখান থেকে একটা চারা গাছ বের হয়। और आप देखेंगे कि वो वृक्ष फलों से लद जाएगा আর তারপরে কিছুদিন পরে সেই গাছ কিন্তু ফলবান হয়ে যায়। और वो बहुतों के लिए छाया का कारण भी बैठेगा। আর সেই গাছ কিন্তু অনেকের জন্য ছায়ার কারণ হয়। लोग उससे छाया और फल दोनों प्राप्त करेंगे। আর সেখান থেকে লোকেরা ছায়া এবং ফল দুটোই পায়। उस बीज के अंदर कितनी शक्ति है। আর সেই বীজের মধ্যে কত শক্তি থাকে। हम परमेश्वर को नहीं जानते, আর আমরা ঈশ্বরকে জানি না, इसलिए हम परमेश्वर के स्वभाव को भी नहीं जानते। আর সেই কারণে আমরা ঈশ্বরের যে স্বভাব গুণ তাও জানি না। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। আর আমরা জানি না যে ঈশ্বর কে এবং তার বৈশিষ্ট্য কি। इसलिए आवश्यक है कि हम ईश्वर को जाने और उसके
उसके कैरेक्टर्स को, उसके कार्यों को भी जाने। আর এই কারণে আমাদের প্রয়োজন আছে আমরা যেন ঈশ্বরকে জানতে পারি এবং তার যে বৈশিষ্ট্য এবং তার যে স্বভাব আছে তা যেন জানতে পারি। इसलिए भारतीय दर्शन अपने आरंभ में ही इस बात को कहता है, विद्या ददति विनयम विनयात यति पात्रताम, कि विद्या के द्वारा नम्रता आती है। আর এই কারণে ভারতীয় দর্শনের শুরুতে বলা হয়েছে যে বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে নম্রতা আসে। और नम्रता आपके जीवन में चरित्र को लेकर आता है। আর সেই নম্রতাই আপনাদের জীবনের চরিত্রকে গঠন করতে সাহায্য और করে। चरित्र के साथ आप संपन्नता प्राप्त करते हैं। আর সেই চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আপনাদের জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। ये महत्वपूर्ण है। আর এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। आप में से कितने लोग यहाँ पर माता और पिता के रूप में हैं? আর আজকে আপনাদের মধ্যে কারা কারা মা বা বাবারা আছেন? हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाकर। হাত তুলে আপনারা বলুন। परमेश्वर ने आपको माता और पिता होने के लिए आशीषित किया है। আর ঈশ্বর আপনাদেরকে বাবা এবং মা হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেছেন। पर आप जानते हैं, আর আপনারা জানেন ये एक कठिन कार्य है। এটা কিন্তু অনেক কঠিন কার্য। माता पिता बनना एक कठिन कार्य है। আর একটা বাবা এবং মা হওয়া কিন্তু অনেক কঠিন কাজ। इसके लिए एक भारी मूल्य चुकाना होता है। আর এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। ये बिल्कुल उस वृक्ष, उस बीज के समान है। আর এটা সেই একটা ক্ষুদ্র বীজের সমান। जब वो बीज एक भारी मूल्य चुकाता है, तब उसमें से एक पौधा बनता है। আর সেই ক্ষুদ্র বীজ যখন অনেক বড় মূল্য দেয় তারপরে কিন্তু সেখান থেকে একটা ছোট্ট চারা গাছ বের হয়। वो बीज मिट्टी में बोया जाता है और वो मर जाता है। আর একটা ছোট্ট বীজকে যখন মাটিতে পোতা হয় সেই বীজটা মরে যায়। अगर वो बीज बोया नहीं जाएगा तो वो फलवंत नहीं होगा। আর সেই বীজ যদি না মরে কিন্তু সেটা ফলবান হয় না। मेरे प्रियो, जितने माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, আর প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মধ্যে যারা যারা মা বাবা आप আছেন, एक बीज के समान हैं। আর আপনারা এক একজন ক্ষুদ্র বীজের সমান। आपने अपनी संतानों को जन्म दिया है। আর আপনারা নিজের সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार का सबसे कठिन कार्य, আর এটাই কিন্তু এই জগতের মধ্যে সবথেকে কঠিন কার্য, एक बच्चे को बड़ा करना। একটা সন্তানকে বড় করা। क्योंकि जब आपको संतान मिलती है, আর যখন আপনাদের সেই সন্তান প্রাপ্তি হয়, आपका जीवन उसके द्वारा केंद्रित हो जाता है। আর আপনাদের জীবন কিন্তু সেই সন্তান কেন্দ্রিক হয়ে যায়। आपका संपूर्ण जीवन उससे केंद्रित रहता है। আর আপনাদের সমস্ত চিন্তাধারা এবং জীবন সেই সন্তান কেন্দ্রিক कदम হয়ে যায়। कदम पर आपको भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। আর প্রত্যেক অনেক পদক্ষেপে পদে পদে আপনাদেরকে অনেক বড় বড় দাম দিতে হয়। आप में से बहुत सारी जो माएं इस स्थान पर बैठी हैं, আর আজকে এখানে অনেক মায়েরা আপনারা যারা আছেন, याद करिए उस पहले दिन को जब आपके हाथ में आपका बच्चा थमाया गया था। আর আপনারা স্মরণ করুন সেই দিনটাকে যখন প্রথম সন্তান প্রথম দিন एक और बहुत आनंद था, बहुत उत्सव था। আর আপনাদের মনে কিন্তু অনেক আনন্দ ছিল। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप झांक के देखिए कितनी तकलीफें थी। আর আপনি একটু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখুন যে কত কষ্ট আপনার হয়েছিল। आप उस जीवन को जीवन देने के लिए मृत्यु की समानता में प्रवेश कर गए। आमेन। আজকে সেই সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য আপনারা নিজেরা কিন্তু आप इस संसार में एक जीवन को लाने के लिए खुद मृत्यु में चले गए। আর আজকে একটা জীবন, এই জগতে একটা জীবন আনার জন্য আপনারা নিজে স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যে গিয়েছিলেন। कितना कठिन है এটা কত কঠিন एक जीवन को जीवन देना। আর একটা জীবনকে জীবন দেওয়া। जब ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है, আর যখন আপনাদেরকে সেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া যায়, वहां पर डॉक्टर आपके पेट को काट देता है। আর সেখানে গিয়ে সেই ডাক্তার বাবু আপনার পেটকে কেটে দেন। आप अपने शरीर को छोड़ देते हैं। আর আপনি তখন নিজের শরীরকে সেখানে आपको पता नहीं कि क्या होगा। আর আপনারা জানেন না যে সেখানে আপনার কি হবে। क्या आप उस स्थान से जीवित वापस आएंगे? আপনি কি সেখান থেকে সেই জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন? उस जीवन को देने के लिए आपको इंजेक्शन, दवाइयां और तमाम दर्द और तमाम पीड़ाओं को सहना पड़ता है ताकि उस जीवन को जीवन दे सके। আর সেই জীবনকে জীবন দান করার জন্য আপনাকে অনেক রকমের ইনজেকশন দেওয়া হয়, অনেক কিছু ব্যথার মধ্যে और आप उसको प्रकट करने के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा देते আর हैं। সেই জিনিসটাকে আপনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আপনারা নিজের শরীরকে সেখানে উৎসর্গ করে দেন। और ये तो केवल एक दर्द की शुरुआत है। আর এটা কেবলমাত্র একটা ছোট্ট শুরুবাত সেই ব্যথার। पहले आप अच्छी तरह से सोते थे আর আপনারা আগে খুব আরাম করে ঘুমাতেন। अब आपकी कई रातें और लगभग 1 साल 2 साल आप उस बच्चे के साथ जगते रहते हैं। আর তারপরে আপনাদের শুরু হয় সেই কষ্টের দিন। 1 বছর 2 বছর আপনারা বাচ্চার সঙ্গে রাতে জেগে জেগে থাকেন। पुरुषों के लिए ये बहुत कठिन है, আর পুরুষদের জন্য এটা অনেক কঠিন। लेकिन ये कार्य सिर्फ माँ कर सकती है। আর এই কার্য কেবলমাত্র মায়েরাই করতে পারেন। क्योंकि ये आशीष परमेश्वर ने सिर्फ माँ को दी है। তার কারণ এই যে আশীর্বাদ সেটা কেবলমাত্র ঈশ্বর কেবলমাত্র মায়েদেরকেই দিয়েছেন। ये पिता करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये
दिल से नहीं कर सकता। আর এটা যদিও বা পিতারা করার চেষ্টা করে কিন্তু মন থেকে করতে পারবে না। कोशिश तो है कि बच्चे को उठकर नींद में बोतल से दूध या उसको साफ कर, एक कोशिश है। আর বাবারা চেষ্টা করে হয়তো সেই ঘুম থেকে উঠে রাত্রে বেলা সেই বাচ্চাকে পরিষ্কার করে দুধ দেওয়ার চেষ্টা করে, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, কিন্তু সেখানে আনন্দ থাকে না, उसमें गुस्सा है। রাগ হয়ে যায়। ये क्यों है? কেন এটা হলো? ओह तुम ही करो। তুমি করো এটাকে। तब पत्नी उठती है আর তারপরে और उसको दूध पिलाती है। আর তারপরে মা তারপরে ওঠেন এবং তাকে দুধ পান করান। आप में से जितनी माताएं हैं जरा पीछे मुड़कर देखें, আর আপনারা মায়েরা যারা যারা আছেন তারা अपने जीवन काल में আপনারা নিজেদের জীবনকে দেখুন। अगर आपका बच्चा जग रहा है तो आपको नींद नहीं आ सकती। আর আপনার বাচ্চারা যদি জেগে থাকে আপনাদের কিন্তু ঘুম আসবে না। आप बहुत गहरी नींद में आप सोना चाहते हैं पर नहीं सो पाते क्योंकि आपका बच्चा जग रहा है। তার কারণ আপনার হয়তো খুব ঘুম পেয়েছে, আপনি কিন্তু ঘুমাতে পারবেন না যেহেতু আপনার বাচ্চা জেগে আছে। शायद ही कोई माँ होगी कि अपने बच्चे को जगता हुआ वो आराम से सो जाए। আর এটা অনেক কমই মা হয় যখন তাদের বাচ্চারা জেগে থাকে তারা সুন্দরভাবে ঘুমায়। ये एक कठिन कार्य है। এটা অনেক কঠিন কাজ। फिर उस बच्चे की गंदगी को उठाना, फेंकना, আর তারপরে সেই বাচ্চার ময়লা তোলা এবং পরিষ্কার করা, उसको निलाना, धुलाना, तैयार करना, তারপরে তাকে স্নান করানো, তৈরি করা, খাওয়ানো, ओहो ये बहुत ही कठिन है। এটা অনেক কঠিন কাজ। संसार में इससे कठिन कार्य कुछ नहीं हो सकता। আর এই পৃথিবীতে সেই বাচ্চা পালন করার মতন কঠিন কাজ আর কিছু নেই। ये सबसे पृथ्वी पर कठिन कार्य है। আর এই জগতের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে কঠিন और কাজ सिर्फ হচ্ছে इतना ही नहीं বাচ্চা कि পালন वो করা। बच्चा छोटा, जब वो बड़ा हो जाता है আর আশ্চর্য কথা এটাই যে যখন সেই तब বাচ্চাটা आपकी বড় হয়ে যায়, परेशानियां भी उसके साथ साथ बढ़ने लगती हैं। আর সাথে সাথে আপনাদের চিন্তাও কিন্তু অনেক বেড়ে ज्यों যায়। ज्यों आपका बच्चा बड़ा होगा आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। আর যতই আপনার বাচ্চারা বড় হবে ততই আপনাদের সমস্যা বেড়ে अब যাবে। उसे किस स्कूल में डालना है, আর এখন তাকে কোন স্কুলে আমরা দেব, अब उसको किस तरह का भोजन देना है, তাকে কি রকমের খাবার দেওয়া উচিত, अब किस प्रकार के मौसम के अनुसार उसको कपड़े दिलाने हैं, আর সেই ঋতু অনুসারে তাকে কি বস্ত্র দেওয়া উচিত। अब वो सीढ़ियों पर दौड़ता है कहीं गिर ना जाए। আর সিঁড়িতে সে দৌড়াদৌড়ি করে পড়ে যেন না जब যায়। और बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई शादी, उसका बच्चा, আর তারপরে যখন বাচ্চারা বড় হয় তাদের পড়াশোনা করা, তাদের বিয়ে থাওয়ার ব্যাপার আছে এবং তার বাচ্চাদের বিষয়ে চিন্তা ये হয়ে एक যায়। अनंत प्रक्रिया है। আর এটা হচ্ছে একটা অনন্তকালীন পদ্ধতি। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। আর এখানে যেটা বলছে হচ্ছে মূলধনের থেকে সুদই বেশি। आपका बच्चा फिर उसका बच्चा আপনার বাচ্চা তারপরে ওদের বাচ্চা, और ये चलता रहता है আর এইভাবেই চলতে থাকে जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते। যতদিন পর্যন্ত আপনি এই পৃথিবী না ছেড়ে मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, আর এর মাধ্যমে আপনাদেরকে আমি কি বলতে চাইছি, ये सब क्यों आरंभ हुआ और कैसे आरंभ हुआ, আর এটা কিভাবে শুরু হয়েছিল বা কেন শুরু হয়েছিল, इस बलिदान का आरंभ करने वाला कौन है, আর এই যে বলিদান আছে এর শুরু কে इस করেছিলেন, समर्पण का, इस दुख को उठाने का आरंभ कौन है, আর এই দুঃখ ওঠানোর কাজ কে শুরু করেছিলেন। इसका आरंभ परमेश्वर है। আর এটা শুরু করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। তার কারণ এটা কেবলমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। আর ঈশ্বর আদম এবং হওয়ার সৃষ্টি वचन করেছিলেন। में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, আর বাক্যে লেখা আছে যে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मूल्य चुकाया। আর সেখানে লেখাও আছে যে ঈশ্বর তাদের জন্য মূল্য দিলেন। आज इस संसार में बहुत से लोग अपने आप को गुरु कहते हैं আর আজকে এই জগতে অনেকেরা নিজেদেরকে গুরু বলে পরিচয় দেয়। और वो भक्तों के सामने बहुत सारी बातों को बताते हैं। আর তারা তাদের শিষ্যদের সামনে, চেলাদের সামনে অনেক বড় বড় কথা বলে। लेकिन मेरे प्रियो, কিন্তু প্রিয় মণ্ডলী, প্রিয় বন্ধুরা, बाइबल कहती है कि तुम्हारे मध्य सिर्फ एक गुरु है। আর বাইবেল যেভাবে বলে তোমাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনই সদ্গুরু আছেন। आपको मालूम है कि प्रभु के शिष्य बनने के लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ता है। আর আপনারা জানেন যে প্রভু যিশুর জন্য তাকে অনেক বড় একটা মূল্য দিতে হয়েছিল। आप एक मूल्य चुकाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। আর আপনারা প্রত্যেকে প্রভু যিশুর পিছনে চলার জন্য একটা মূল্য দিয়ে থাকেন। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने भी गुरु बनने के लिए एक मूल्य चुकाया है। আর আপনারা প্রত্যেকে কি জানেন যে যিশুকে গুরু হবার জন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছিল। हम संसार में हर व्यक्ति को अपना माता या पिता नहीं कह सकते, আর আমরা এই পৃথিবীর সবাইকে কিন্তু নিজেদের বাবা মা বলতে পারি না, क्योंकि उन्होंने मूल्य नहीं चुकाया।
তার কারণ তারা কিন্তু সেই মূল্য দেয়নি, मूल्य किसी विशेष ने चुकाया है, আর মূল্য কিন্তু একজন বিশেষ লোক, और जिसने मूल्य चुकाया है वो मेरे माता पिता हैं। আর যে মূল্য দিয়েছেন তিনি কিন্তু আমার বাবা মা। जब मैं छोटा था उन्होंने मेरी तकलीफें उठाई, আর যখন আমি ছোট ছিলাম তিনি আমার ব্যথা তুলেছেন। जब मैं या आप रात के समय में उठते होंगे, हमारी माँ ने हमें उठकर दूध पिलाया, আর যখন আমরা ছোটবেলায় ছোট ছিলাম, যখন রাতে উঠে যেতাম, और আমাদের মায়েরা আমাদেরকে দুধ माता দিয়েছেন। पिता बनने के लिए उन्होंने मूल्य चुकाया। আর মা বাবা হওয়ার জন্য কিন্তু তারা অনেক বড় দাম দিয়েছেন, मूल्य चुकाना पड़ता है। আর দাম দিতে হয়। इसलिए पवित्र शास्त्र मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय আর পবিত্র শাস্ত্র মথি লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায় 8 का 17 जरा निकाल के देखिए। আর মথি তার 8 অধ্যায় 17 পদ আমরা বার করব। मत्ती 8 उसका 17 पद, আর মথি লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায়ের 17 পদ। क्या लिखा है यहाँ पर? সেখানে কি লেখা আছে? अंतिम 2 लाइनों को पढ़िए। আর নিচের 2 লাইন আপনারা পড়ুন। उसने आप भी हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। তিনি আপনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন मैं आपको করিলেন। पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ, আর আমি আপনাদেরকে গত 2 দিন ধরে একটা কথা বলছি, इस संसार में बहुत सारे लोग आए, আর এই জগতে অনেক লোকেরা এসেছেন, लोगों ने आपको ज्ञान दिया, আর সেই লোকেরা আপনাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, लेकिन मूल्य किसी ने नहीं चुकाया। কেউ আপনাদের জন্য দাম দেয়নি। इसलिए प्रभु यीशु मसीह महान है, আর এই কারণে প্রভু যিশু হচ্ছেন মহান, क्योंकि उसने हमारे लिए मूल्य चुकाया है। তার কারণ তিনি আমাদের জন্য দাম দিয়েছেন। वचन के अनुसार उसने हमारी बीमारियों को, उसने हमारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया। আর শাস্ত্র অনুসারে তিনি আমাদের সমস্ত সমস্যা এবং সমস্ত ব্যাধি বহন করেছেন। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। আর আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট গল্প বলবো। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है, আর এই কাহিনী হচ্ছে একটা ছোট্ট ছেলে, और ये छोटा बच्चा एक सुंदर सी नाव बनाता है लकड़ी की, আর সেই ছোট ছেলেটা একটা সুন্দর নৌকো বানায়। और वो इस नाव का परीक्षण करने के लिए इसको एक नदी के किनारे ले जाता है, আর সেই নৌকাটাকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি একটা নদীর তীরে তাকে নিয়ে যান। और वो बहुत खुश है अपनी सुंदर सी नाव को बनाकर। আর সেই বাচ্চাটা অনেক আনন্দিত ছিল যে নৌকো সে বানিয়েছে। उसने बहुत मेहनत और बड़े आनंद के साथ इस नाव को बनाया है, আর তার কারণ তিনি অনেক পরিশ্রম করে এবং আনন্দের সঙ্গে সেই নৌকা और वो चाहता है कि अब ये नाव पानी पर तैर कर उसको दिखाए। আর তিনি বাচ্চারা চেয়েছিল যে সেই নৌকোটা যেন জলের মধ্যে চলতে পারে। जिस पर्पस के लिए उसने, जिस उद्देश्य के लिए नाव को बनाया, वो उस उद्देश्य के लिए उसे जल के किनारे लेकर जाता है। আর যে উদ্দেশ্যে বাচ্চাটা নৌকাটাকে বানিয়েছিল সেই কারণে সেই বাচ্চাটা নৌকোটাকে নিয়ে জলের পাশে নিয়ে जैसे ही वो जल में अपनी नाव को छोड़ता है, उसकी नाव जल में तैरने लगती है। আর যেই মুহূর্তে সেই নৌকোটাকে জলের মধ্যে দেয় এবং নৌকোটা চলতে শুরু করে, वो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश हो जाता है, আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা অনেক আনন্দিত হয়ে যায়। ताली बजाता है और नाचता है। আর তখন সে হাত তালি বাজিয়ে নাচছিল। उसका जो प्रयास है वो सफल हो गया, আর তার যে প্রচেষ্টা ছিল সেটা সফল হয়েছে। लेकिन अचानक एक घटना घटती है। হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটে গেল। धीरे धीरे वो नाव पानी की गहराई में चली जाती है, আর ধীরে ধীরে সেই নৌকোটা কি করলো, নদীর গভীরে চলে গেল। और वो लड़का अब डर जाता है, আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা ভয় পেয়ে उसकी গেল। नाव उससे दूर जा रही है। তার কারণ তার বাচ্চাদের কাছ থেকে নৌকোটা वो অনেক उस দূরে नाव চলে को যাচ্ছে। वापस लाने के लिए कुछ प्रयास करता है, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্চারা চেষ্টা করলো নৌকোটাকে लेकिन ফেরত আনার জন্য। नदी के बहाव में वो नाव बहुत तेजी से आगे निकल আর जाती নৌকোর है, স্রোতে জলের স্রোতে নৌকোটা অনেক দূরে চলে গেল। और उसका आनंद दुख में बदल जाता है, সঙ্গে সঙ্গে তার আনন্দ দুঃখে পরিণত और হলো। उसकी खुशी आंसुओं में बदल जाती তার है। যে আনন্দ ছিল সেটা চোখের জলে পরিণত वो হলো। बहुत रोता है, बहुत उदास हो जाता है। সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁদতে শুরু করলো এবং অনেক দুঃখিত হলো। उसने इतने प्रयास के बाद इस नाव को बनाया था। আর অনেক চেষ্টা করে সে নৌকোটাকে अभी বানিয়েছিল। थोड़ी देर पहले तो वो कितना आनंदित था, আর কিছুক্ষণ পূর্বে সে অনেক আনন্দিত ছিল। ये क्या हो गया? এটা কি হয়ে গেল? वो रोते हुए अपने घर आता है, আর তারপরে কাঁদতে কাঁদতে সে उसका বাড়ি मन ফিরে গেল। उदास हो जाता है, তার মন হতাশ হয়ে যায়। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, আর তারপরে তার কোনো কাজে তার মন वो লাগছিল सिर्फ না। अपने नाव के विषय में सोचता रहता है। আর সে কেবলমাত্র তার নৌকোর वो বিষয়ে मेरी চিন্তা नाव করছিল। जिसको मेहनत से बनाया था, আর কত কষ্ট করে আমি নৌকোটাকে अब বানিয়েছিলাম, वो मेरे पास नहीं है। আজকে সেটা আমার সঙ্গে নেই। एक दिन निकलता है, दूसरा दिन निकलता है, আর তারপরে একদিন গেল, দুদিন গেল। कुछ दिनों के बाद वो सड़क पर जा रहा होता है, আর তারপরে কিছুদিন পরে সে রাস্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। एक दुकान में उसकी नजर पड़ती है, আর একটা দোকানের মধ্যে তার দৃষ্টি যায়। वो देखता है कि वही नाव जिसको उसने अपने हाथ से बनाया था उस दुकान में रखी है। তারপরে তার মনে পড়ে গেল যে নৌকোটা তিনি নিজের হাতে বানিয়েছিলেন সেটা আজকে वो দোকানে আছে। दौड़कर उस दुकान में पहुंच जाता है, আর দৌড়ে সে দোকানের কাছে গেল। बड़ी खुशी और आनंद के साथ कि उसकी नाव उसको मिल गई है। আর অনেক আনন্দের সঙ্গে সেই নৌকোটা কিন্তু সে পেয়ে और গেল। ये
ये तो वही नाव है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। তারপরে সে দেখলো যে এটা সেই নৌকা যেটা আমি হাত দিয়ে वो বানিয়েছি। दुकानदार के पास दौड़ कर जाता है, ये मेरी नाव है, मुझे दे दो। আর সঙ্গে সঙ্গে সে দোকানদারকে বলে এটা আমার নৌকা, আমাকে দিয়ে দিন। दुकानदार उसको रोक देता है। সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার তাকে বাধা দেয়। दुकानदार कहता है इसका मूल्य 500 रुपया है। সঙ্গে সঙ্গে বলল এই নৌকোটার দাম 500 টাকা। वो डर जाता है, সে ভয় পেয়ে গেল। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, আমি একটা ছোট্ট বালক, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, আমার কাছে সেই 500 पर টাকা ये নেই। नाव मेरी है, কিন্তু এই নৌকোটা কিন্তু इसको আমার। मैंने बनाया है। এটাকে আমি বানিয়েছি। ये गलती से मुझसे दूर चली गई थी, ভুল করে সে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। कृपया करके मुझे ये वापस कर दो। দয়া করে আমাকে এটা ফেরত मैं দিয়ে तुम्हारे দিন। हाथ जोड़ता हूँ, আমি তোমার কাছে मैं तुम्हारे पाँव पड़ता আমি हूँ, তোমার পায়ে পড়ি। ये नाव मुझे दे दो। আমার নৌকা আমাকে দিয়ে पर দিন। कठोर दुकानदार কিন্তু সেই কঠিন নির্দয় দোকানদার वो कहता है इसका मूल्य 500 रुपया है, সে বলছে এই নৌকোর দাম 500 টাকা। और वो उस बच्चे को उस दुकान से निकाल देता है। তারপরে সেই বাচ্চাটাকে ধাক্কা দিয়ে দোকান वो থেকে বের बच्चा করে দেয়। निराश और आनंदित एक साथ होता है। তারপরে সেই বাচ্চাটা আনন্দিত এবং হতাশ দুটোই একসঙ্গে হলো। उसके दिल में आनंद है कि उसने उस नाव को दोबारा देखा, তার মনে একটা আনন্দ ছিল সে যে নিজের নৌকোটাকে और দেখতে वो পেয়েছে। कितना उसके निकट था जो उससे दूर चली गई এটা थी। অনেক দূরে চলে গেছিল, সেটা কাছে এসেছে। लेकिन दूसरी ओर वो निराश है कि उसके पास 500 रुपया नहीं है। কিন্তু অন্যদিকে সে হতাশ ছিল, তার কাছে অর্থ ছিল না 500 টাকা। वो एक निर्णय लेता है, সে সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত নিল। वो उस दुकानदार के पास वापस जाता है। সে দোকানদারের কাছে আবার ফিরে গেল। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, আমি তোমার কাছে বিনতি করি, मैं कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगा, আমি কিছুদিন পর আপনার কাছে আসবো, मैं कुछ धन इकट्ठा करूंगा, আর আমি অনেক ধন একসঙ্গে করব। लेकिन तब तक तुम इस नाव को बेचना नहीं। দয়া করে আপনি এই নৌকোটা অন্য কারো কাছে বিক্রি করুন। दुकानदार उसकी बात से सहमत हो जाता है। সেই দোকানদার সেই দুই বাচ্চার বাক্যে সম্মতি হলো। ये बच्चा जाता है, कुछ दिन मेहनत करता है, আর তারপরে সেই বাচ্চা ফিরে গেল এবং অনেক দিন ধরে और পরিশ্রম করলো। 500 रुपए को इकट्ठा करके वापस उस दुकानदार के पास अपनी नाव को पुनः प्राप्त करता আর है। সেই 500 টাকা জমা করে সে দোকানদারের কাছে গেল সেই নৌকোটাকে ফিরে পাওয়ার मेरे জন্য। प्रियो, আর প্রিয় ये বন্ধুরা, आपके लिए सिर्फ एक कहानी हो सकती है, আর আপনাদের দৃষ্টিতে এটা হয়তো একটা जो গল্প, आपके लिए एक मनोरंजन का साधन हो सकती আর है, এটা আপনাদের জন্য মনোরঞ্জনের একটা উপায় হতে পারে। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कहानी नहीं, एक सिद्धांत है। আর এটা দয়া আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এটা কিন্তু কোনো গল্প না, এটা সিদ্ধান্ত। ये रचना और रचनाकार के मध्य सिद्धांत है। আর এটা হচ্ছে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকারী এবং সৃষ্টিকৃত জিনিসের মধ্যে, ये बनाने वाले और उसके द्वारा रचना की बीच का सिद्धांत है। আর এটা হচ্ছে যে সৃষ্টিকর্তা এবং তার যে সৃষ্টি তার মাঝখানের বিষয়। इसलिए गीता का 4 अध्याय 37 पद में लिखा है, আর गीता 4:37, আর গীতাতে লেখা আছে 4 এবং তার 37 ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणानि भस्मातु कृत तथा। इसका मतलब है ज्ञान रूप अग्नि समस्त बंधनों को भस्म करती है। আর এখানে এভাবে বলছে যে জ্ঞান রূপ যে অগ্নি আছে সেটা সমস্ত কিছুকে ভস্ম করে দেয়। होशे नबी की पुस्तक में लिखा है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। আর হোশেও তার 4 অধ্যায় 6 পদে বলছে যে জ্ঞানের অভাবে আমার इसलिए প্রজা भारतीय নষ্ট হয়। दर्शन शास्त्र में भगवत गीता 4 अध्याय 37 पद के अनुसार हमें ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है। আর একই রূপে ভারতীয় দর্শন গীতা তার 4 অধ্যায় 37তম শ্লোকে বলছে জ্ঞানের বিষয়ে। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, প্রভু যিশু বলেন, मैं अपने घर आया लेकिन अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, আর আমি তোমাদের বাড়িতে এসেছিলাম কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করোনি, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। তার কারণ তোমাদের কাছে সেই জ্ঞান ছিল না। इसलिए आज की सुबह আর এই কারণে আজকের এই সকালে मैं अपने संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। আর আমি আমার বার্তা আপনাদের কাছে পৌঁছাতে চাই। मैं वो नहीं कहना चाहता जो आप सुनने के लिए आए हैं, আর আমি সেই বিষয়টা আপনাদেরকে বলতে চাই না যারা আপনারা শুনতে এসেছেন, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो इस वचन में लिखा है। আর আমি আপনাদেরকে সেই কথাই বলতে চাই যে শাস্ত্রে লেখা আছে। परमेश्वर आपका रचनाकार है, আর সেই ঈশ্বর কিন্তু আপনাদেরকে उसने সৃষ্টি आपको করেছেন। अपने हाथों से बनाया है, তিনি নিজ হস্ত দ্বারা আপনাদেরকে आप उसकी বানিয়েছেন। निज प्रजा हो। আর আপনারা কিন্তু তার নিজের প্রজা। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ बोल के बनाया, আর বাইবেল যেভাবে বলে যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু তার আওয়াজের लेकिन দ্বারা इस বানিয়েছিলেন। समस्त संसार में मनुष्य ही केवल परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है, আর কেবলমাত্র মনুষ্যকে তিনি নিজ হস্তের দ্বারা বানিয়েছিলেন। और न केवल बनाया गया है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपना सब कुछ उसके अंदर रखा है। শুধুমাত্র যে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা নয়, কিন্তু তিনি তার আত্মা আমাদেরকে दिएছেন। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री का
अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक विशेष परिवार के लिए जिन्होंने आज के सत्संग को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं और साथ ही उनकी प्रार्थना निवेदनों को, उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को और विशेष रूप से उनकी बेटी की आवाज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उस बेटी की आवाज़ में प्रभु अपनी चंगाई को लेकर आए और ताकि वो बच्ची अपने जीवन में सब कार्यों को सफलता से कर सके। उस परिवार पर प्रभु की आशीष हो। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन परिवारों के लिए जो दुख तकलीफ़ों में, निराशा में, असमंजस में, बुराइयों में जकड़े हुए हैं और शराब और तमाम बीमारियों ने और तमाम बुराइयों ने उनके घर में अपना स्थान बना लिया है। साथ ही तमाम उन परिवारों में जहाँ पर पारिवारिक क्लेश है, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे परिवारों पर हो। प्रभु यीशु, मैं विशेष रूप से परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्होंने इस सत्संग को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी सहायता की। पिता, उस परिवार पर तेरी बड़ी आशीष हो। पिता, भाई पर तेरी आशीष हो। उनकी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उसकी आवाज़ पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से उसमें जो कमी है वो आवाज़ प्रभु जी चंगी हो सके प्रभु जी, और वो बच्ची आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके जीवन काल में आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं पिता। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हमारे देश में तमाम वो लोग पिता परमेश्वर जो समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जिनके बिजनेस में, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है पिता, हम उनके लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आपका अनुग्रह हो, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम और योग्य परमेश्वर हैं, इसलिए हम विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका भी, विशेष रूप से आप फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और तमाम उन सहयोगियों के लिए जिनके छोटे छोटे आर्थिक दानों के साथ हम अपनी सेवा को संपूर्ण भारत में कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं और आपका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हमारा भारत देश निश्चित प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को और महान प्रेरण को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।